Hello, family members. Welcome back. আচ্ছা গাইস আজি ৰাজা মাছা লৰে খেলিবলৈ আছে ৰাজা মাছা লৰে নাকিলা বেছি দিন হৈছে তো কাৰণে আজি ৰাজা মাছা লৰে সেমি ফাইনেল খেলিবলৈ আছে আৰু আজকা ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড দেখো আজি লাভে তেটো না পুৰা মস্তি আছে ৰে আজি লাভ ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড না তো নতুন ৰুলছ খান কিমান জন চাই আছে ভিডিঅ' ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কিমান জন চাই আছে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি না আৰু আমি এইটো ভিডিঅ'টো বেছি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে গ'লে মই ৰাজা মাছা পুৰা চেলেঞ্জ কৰি থাকিব দেই সেইটো কাৰণে মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবি चलो गाइस आज राजा माचा का साथ सेमीफाइनल खेलेगा राजा माचा लोग सेमीफाइनल खेलने वाला है जिधर तो बैकग्राउंड शब्द एकदम मस्ती है तो गाइस अभी तो वीडियो शूटिंग स्टार्ट कर दिबो द कैमरा रोलिंग एक्शन तो शूटिंग स्टार्ट कर दिबो तो मरम ब्रा सब्सक्राइब कर दिबे तो वीडियो इसके मेरे लास्ट तक साथ दिबे आज तो ना जिधर राजा माचा फिकाचा लोग ठीक से खेलने वाला है जिधर ना पूरा ठीक से खेलने वाला है तो ना पूरा मजा आएगी चलो गाइस तो शूटिंग स्टार्ट कर दिबा फिर से फिकाचा ठीक ठाक गरम कर दिबा ना ठीक से सेमीफाइनल खेलेगा तो चलो कीप वाचिंग फर्स्ट फिकाचा गरम करना रखी दिबा तो से फिका चपाती जीवी खान ठीक जलाई दिसे फर्स्ट से फिका गरम करके रखेगा और पानी डालिबो बस एकदम कारा गुना बनावलो से पिकाना इन्याला बेम्बू दे चोंगारे बना सबसे बेस्ट है पिका भी ना चलो ब्लैक टी तो हो जाए वाह मजा से गुआ सबले मन बाल ताइला पानी बोला तो तुबा नमाई দিব बस राजा मजा 10 piece लोरे चैलेंज शुरू আছে विथ ब्लैक टी कारा से दे बस चलो गाइस स्टार्ट तो से फिकाचा एकदम कारा पैक बनाइছে रे फिकाचा ना कारा गरम गरे खाना स्टार्ट कर दिबो शॉप पे एकटा लय ना আৰু গাইস একটা রিকোয়েস্ট একটা আমার ফ্রেন্ড আছে তাবি মুই নিছনা মুকবাং করে ভাত খাই তাইলে চ্যানেল আছে মই ক্যাপশন দে তাই দেন এড কইনা আছে প্লিজ পার যায়না তাই দিবি হেল্প করে দিবি সাবস্ক্রাইব করে দিবি আৰু মই লাবি আজিকালি না ফানি লা রেঞ্জ খান বানাই মই ফেসবুক পেজ তে তাবে মই লা পেজ তে বি যায়না ফলো করে দিবি মই দুইটা পেজ স্ক্রিনে দেখাই দি আছে আৰু मिला सतीला चैनल दो हेले कैप्शन भी डाली ना से तो प्लीज बजाना एक बार ताकि हेल्प कर दीजिए सब्सक्राइब करना ना चलो स्टार्ट नूडल्स सरे खाली फिकाचा और राचा खाली तो अलग न हो नहीं करना नूडल्स अलग बनाई दिसे Finally done, 1 piece. Chilli bishi ase, but 10 piece khawle try karo moi. Tai dan lekhi dia nisna na.
chal so kiman khaina ase marjan 2 4 5 6 khaina ase Ito ko challenge so sorry guys chili ro bishi thagise atha ro 1 1 2 3 tinta piece khaise re atha khada na Chutai khawle parise completely man tun khaw paribo phika chabe taila sabido kutti khan pura olai dise chalo guys this is a challenge dosta khawle phamna grise but chuita satta gobe ina khaise king chili to তুমি কৈ দিব কে বেছি মানুহ কমেন্ট কৰিব লাইছে না খাবলি গিলে ৰাখিছে না শো অফ না কবি মৰম সে চ্যালেঞ্জ আছে চ্যালেঞ্জ তো না পাৰিলে বে ৰাখিও লাগে না কিমান থাকে তো ৰাখিও লাগে আৰু তাতে বা কিমান খালে পাৰে ইনা খাও ইনা তাই আছে এটো কাৰণে ৰাখা লাগে so sorry for king chili কিলে সব খাও পাৰা নাই it's because of too hot ya তে বে শুরু হৈছে পেট গৰম হলে तो रुकी থাকিবি next video there last तक के माने साइ दिसे खुशी पाइ दिएसे thank you so much and brother legend and subscribe কৰি দিবলৈ নাপাৰিবি আৰু মইগিবে হেল্প কৰি দিবি মৰম কৰি দিবি কোনবা subscribe নকৰে চাই থাকি আছে গলে so thank you so much for watching Haji lada phika chawit king chili pawn ba challenge koise notan solo pe thaise don khale khui payo me bacha time ne khai thake na na chalo thank you so much for watching see you next video